Mga kaidol. Hoy! 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 Halak ka! Taan eh! Uy! Ning bataan eh! Uy! Buang helmet! Buang! Kabi ning bataan eh! Woo! Lingkod sa lingkod. Ayaw magtindog. Sandig di oh. Saging. Sandig ya saging. Kabuang ni mo uy! Woo! Tulpaan at bataan eh! Uy! Kensahan ni mo dolo uy! Yung rider kayo. Katawaan rin yung bada ba? Grabe bata uy! Noon sa to? Gi-break ni mo? Wala ko andro sig. Na? Usus mo. Huh! Grabe bata jud. Taas kayo ni guys. Sa video di kayo kung pero taas jud siya. Ako may gikulbaan bataan ni ba? Grabe ba ka-distraction bagay wala sa angit sa lubido. Grabe kusog kayang bada oy. Oh. Bro. Wala eh. Baba ko mo to. Nagkatawa noon. Pagbaba niya din nagkatawa noon. Gag. Na motor oh, parts out. Di narana yang motor eh. Babag ko mo to. Oo. Bilara. Tawang manubila eh, duha ka buki. Ano? Eh. Iwangon kina. Nagkatawa. Grabe. Jogging pa. Nagkatawa noon. Kisi-kisi yung motor ba? Apply ka brake. Oo. Wala mo. Juday bay daw. Grabe no. Bali juday oh. Bali juday.